अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हसीब अब्बासी इस्लामाबाद से उम्मीद है तमाम अहबाब ईमान की आला हालत के साथ खैरियत से होंगे। 12 अक्टूबर और हफ्ते का दिन गोल्ड मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। कबल इसके कि डिटेल की तरफ जाए, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट नहीं करूंगा मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, कुछ भी नहीं। इतनी रिक्वेस्ट करूंगा तमाम अहबाब एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें और एक मरतबा इस्तग़फ़ार कर लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की बरकत से मुझे बोलने में आसानी कर देंगे और आप हजरात को समझने में आसानी कर देंगे। आपके सामने गोल्ड का ये चार्ट खुला हुआ है H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। ये देखिए आप, H4 का टाइम फ्रेम है, ये एरो लगा के आपको दिखा रहा हूँ एक चीज़। इसमें हमने सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट ने यहाँ पे डबल बॉटम बनाया था H4 में। जो भी उसने डबल बॉटम बनाया था मैंने उसी वक्त आपको वीडियो भी अपलोड करके बता दी थी कि जी ये इसने डबल बॉटम बना लिया। अब देखिए डबल बॉटम के बाद क्या हुआ। जब भी मार्केट डबल बॉटम बनाती है किसी भी चीज़ के ऊपर, यूं बनाए ऐसे या यूं बनाए, ये चैनल आ रहा है तो इस पे यूं बना ले, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट ऊपर जाती है। और अगर मिसाल के तौर पर डबल टॉप बना दे यूं, तो फिर उसके बाद क्या होता है, मार्केट नीचे आती है। अच्छा, तो अभी ऐसे हुआ कि इसने यहां पे देखिए ये फ्लैग पैटर्न भी है। ये देखिए ये मैंने लिखा हुआ भी है फ्लैग पैटर्न। हमने H4 को, ये यहां से उठी थी H4 इस पॉइंट से, और इसको हमने इसका फ्लैग का ये इसका जो उमूद है वो ले लिया और आगे से ये देखिए हमने इसको झंडा बना लिया। ठीक है, तो जो से देखिएगा एक पॉइंट आपको मैं समझा रहा हूं। यहां पे क्या हुआ, मैंने जब मार्केट आपकी यहां पे आई थी, इस एरिया में जब गिरी थी, तो मैंने उसी वक्त आपको फ्लैग पैटर्न बना के दिखा दिया था कि ये फ्लैग पैटर्न है इसका। उस वक्त मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट आप यहां पे रुक सकती है। अब यहां पे रुकने के बाद क्या होना चाहिए था, यहां पे ऐसे थोड़ी बहुत ऐसे जाती जैसे ये गई है, ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन इसने नीचे ही बेस बनाया, बनाते 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 फिर एकदम से उठ गई है मार्केट। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि ये मार्केट जो फ्लैग पैटर्न के रूल्स हैं उसके मुताबिक मार्केट पैटर्न से निकलती है बाहर, निकलने के बाद रीटेस्ट मारती है, 100% ना भी फिर उठती है मार्केट यहां से। ठीक है, अब इस कुलिये को ध्यान में रखिएगा। अगर 100% मार्केट यहां से नहीं भी उठती, जब निकल गई, तो अगर 100% इसको टच नहीं करती तो एटलीस्ट आप क्या करेंगे, आप इसका सरा ले लेंगे टॉप पे, यहां से उठ जाएगी। ठीक है जी, और चूंकि फौरी तौर पर निकली थी मार्केट, H4 में ये बाहर गई थी। अब इसने क्या किया, ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल, यहां से इसने इसको टच कर लिया, तो रीटेस्ट तो इसने कहीं ना कहीं मार ही लिया। ये देखिए ये वाला, तो रीटेस्ट के ऊपर एक बेहतरीन मौका होता है ऊपर जाने के लिए बाइंग, और अगर इस तरह से नीचे निकलती है तो टच के लिए, सेलिंग के लिए सेलिंग। ठीक है जी, ये तो है H4 के अंदर मार्केट आपकी निकल सकती है और किधर जा सकती है। उसके जो पॉइंट्स हैं वो 2669 2670 करीब तरीन। बहरहाल ये थी H4 के बारे में, ये H4 की तफसीलात। वो तो था H4 के अंदर फ्लैग पैटर्न। ये देखिए जो ही मार्केट यहां टकराई थी नीचे, तो मैंने उसी वक्त आपको बुलिश फ्लैग पैटर्न बना के भेज दिया था। अब ये है डेली के अंदर, इसको आप डेली में देखेंगे। ये देखिए ये डेली का फ्लैग पैटर्न है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे मैंने पीछे आपको बताया ना H4 में कि मार्केट को बाहर निकल के रीटेस्ट करना होता है। ठीक है जी, या तो दोबारा इस फ्लैग पैटर्न के अंदर आ जाए, यूं यहां पे घूमे, ठीक है जी, दोबारा इसके अंदर आ जाए, और ये अगर यहां पे आती है तो फिर इसको नीचे टकराती है, तो ये 2624 का एरिया है, यहां पे दोबारा टकरा के तो फिर बाहर निकले। एक तो ये सिनेरियो बन सकता है। दूसरा ये है कि अगर मार्केट आपकी, ये अगर मगर जरूर करने होते हैं, चूंकि आपकी मर्जी के मुताबिक गोल्ड नहीं चलता, गोल्ड इज गोल्ड, सुनता सबकी है, करता अपनी मर्जी है, तो ये दोनों पहलू बताने होते हैं, अप और डाउन। डाउन की सूरत में क्या और आपकी सूरत में क्या है। अब अगर मार्केट आपकी यहां पे होना क्या चाहिए, अगले वीक की मैं चूंकि ये वीडियो बना रहा हूं, अब आप देखिए कि इसका जो ऑल टाइम हाई है वो है 2687। ठीक है जी, 2687 है। यहां से मार्केट आपकी एक बार फिर रिटेस्ट लेगी, एक तो ये है, और अगर यहां से बाहर जाती है तो हो सकता है यहां जिगजैग करने के बाद यहां से टकरा के फिर नीचे आए, इसको रिटेस्ट मारे, और ये टेस्ट का एरिया कौन सा है, 2650-60 का एरिया दोबारा टेस्ट मार के फिर ये मार्केट आपकी ऊपर उठ जाए। ठीक है जी, एक तो ये सिनेरियो हो सकता है डेली के अंदर, और दूसरा ये हो सकता है दोबारा इसके अंदर आ जाए और इधर जिगजैग करके तो फिर दोबारा टेस्ट मारे 2620, 24, 25 के एरिया को, या इस नीचे वाले एरिया को 2612, और फिर यहां से उठे दोबारा इसके फ्लैग पैटर्न को मुकम्मल करने के लिए। ये था तो
बुलिश फ्लैग पैटर्न। ये देखिए ना, पीछे मैंने आपको बताया था, पहले भी आपको ये पैटर्न बना के मैंने बताया, इसी तरह मार्केट करती है, इस तरह से मूव अप करती है जी। ठीक है जी, ये तो था किसका, डेली का बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये क्या हो सकता है, या बेरिश फ्लैग पैटर्न, जो भी आप समझिए इसको क्या हो सकता है। और ये भी डेली टाइम फ्रेम के अंदर है। ये देखिए, ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर, ये लास्ट वीक वीडियो बना के आपको बताया था, ये ट्रेंड लाइन खींची थी और आपको समझाया था पिछले हफ्ते वीडियो बना के कि यहां से ये वेव्स की वीडियो आप हजरात को याद होगा, पिछले हफ्ते अगर आप देख रहे हैं इसको, आपको बताया था कि यहां से आपकी मार्केट इस पॉइंट तक गिर सकती है। ये पॉइंट बिल्कुल पहले के बने हुए हैं और उसमें कोई हमारी कोई साइंस नहीं होती है, ये टूल है। ये 23.6% इसकी फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनती थी जब मार्केट यहां से, ये देखिए ना, इसके बराबर ये ऊपर का हिस्सा था, जब यहां से इसने रिट्रेस की थी तो हमने क्या किया, इस सबको मिटा देते हैं। इस पॉइंट को देखिए, इसने इस पॉइंट को इसने तोड़ा था और इस पॉइंट को इसने तोड़ दिया था। तो जब ये पॉइंट बन गया था हमारा वेव वन, जब ये नीचे आई, उसके बाद इसने जब उठना शुरू किया, यहां से इसको तोड़ा, तो फिर हमने वेट किया कि ये कहां तक जाती है, तो ये फिर गई सीधी यहां तक गई, ये देखिए। तो फिर हमने इसकी फिबोनाची एरिया ले लिया, ये वाला इसका फिबो ले लिया, ये। अब जब ये देख रहे हैं आप, ये निशान, ये पॉइंट देख रहे हैं, ये वाला, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये फिबो है, ये फिबो लगाने का तरीका है। अच्छा, ये जब हमने लगा लिया तो यहां से हमें क्या पॉइंट मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया 23.6। ये वाला किधर है, तो 23.6 जो था ये हमारा इस जगह पे बनता था और ये एरिया था 2608। आपको पता है कि बड़ी देर तक मार्केट इस एरिया में टकराती रही और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगला हमारा चांस था इसको नीचे जाने के लिए 38.2 और वो ये बनता था 2560-57 का एरिया। यहां से अगर यहां से अब भी चांसेस हैं, अगर नीचे जाती है मजीद मार्केट तो फिर ये वाली सूरत हाल है जो आपको ये बताई है। ठीक है जी, अब ये यहां से ये देखिए एग्जैक्टली मार्केट आपकी यहां से आई, ये जिगजैग, ये छोटे 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 मामलात करते करते मार्केट फिर यहां से क्या हुआ, ये निकल गई है, इस ट्रेंड लाइन से ऊपर चली गई है। ठीक है जी, ये हुआ डेली के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मार्केट ने रिट्रेस लिया। अब अगर यहां से इसने रिट्रेस लिया, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, ऑफ कोर्स कि जी नेक्स्ट ये स्लोली करके तो या हो सकता है फिर दोबारा नीचे आए, फिर ऐसे करे, फिर ऊपर जाए। चूंकि अक्टूबर का महीना आपका बेरिश है, बट जिस तरह से मार्केट ने ये बिहेवियर दिया है गुज़श्ता 2 दिनों से, तो उसके अंदर एकदम चेंज आ सकती है। ठीक है जी, ये थी कौन सी, ये थी डेली की सूरत हाल जो आपको मैंने बताई है। और यहां पे हमने देखना यह है कि यहां पे मार्केट डेली में अगर जब इससे निकलती है बाहर तो फिर किस तरफ जा सकती है, कितना ऊपर जा सकती है। तो ये इसका अगला पॉइंट होगा 27, 27, 30। ठीक है जी, और उसके बाद फिर यहां से जिगजैग करके फिर ऊपर जाती है, तो फिर अगला पॉइंट बनता है आपका 2770 और 75। ठीक है जी, ये एरिया बनेगा इसका। लेकिन ये 23.6 इसके अंदर फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी है। ये देखिए 23.6, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मार्केट को रेस्पेक्ट देते हैं। ये 23.6 का एरिया है और ये 2775, 2770, 75, 77 का एरिया है। ठीक है जी, तो इसको यहां से वापस जाते हुए क्या करना होगा, जैसे बताया पहले कि इसको 2687 तोड़ के, तो अगला इसका पॉइंट 2712 भी है। ये देखिए 2727, 11-12। ठीक है जी, और 2730। ठीक है जी, और देन 2765 एंड देन 2770 का एरिया। ठीक है जी, यहां भी ये मार्केट इस तरफ ही जा सकती है, बट जैसे कि पहले आपको बताया कि मार्केट इसको रिट्रेस भी कर सकती है। और यहां पे मैं एक चीज आपको बताना बहुत जरूरी समझो, कौन सी, आपको अंदाजा होगा जो बिलखुसूस फिजिकल वाले ट्रेडर्स हैं कि मार्केट ने कितना मूव दिया और कब दिया। ये देखिए, आप इसको आप लेंगे और ये नीचे एरिया देखिए 19 जुलाई 2024, कीप इन योर माइंड। ये देखिए 19 से के लास्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है जी, तो ये जुलाई 24 है, यहां से आपकी मार्केट उठती है,
یہ دیکھیے کہاں تک جاتی ہے؟ 2687. اور یہ ایریا کون سا ہے؟ یہ دیکھیے 2380. ٹھیک ہے جی، 2380 کا مطلب 2380، دوسرا 2480، تیسرا 2580 اور چوتھا 2680. آپ کی مارکیٹ کتنی اوپر گئی؟ یہاں سے لے کر، نہیں اس کو نہیں گنتی کریں گے آپ، اس کو کریں گے. یہ 100 اس میں ایڈ ہوا، دوسرا 100 اس میں ہوا، تیسرا 100 اس میں ہوا، تو کتنے ہو گئے آپ کے؟ $300 کی موو ہوئی ہے اس مارکیٹ کے اندر. $300 کی موو اینڈ آف جولائی سے لے کر آپ کا اگست، آپ کا سپٹمبر، اور آپ کا ابھی اکتوبر چل رہا ہے 15، یعنی ود ان 2.5 month. اکتوبر کو آپ ہاف لے لیں، چلیں ابھی تو 12 ہے، 12 13 چھٹی ہے، 14 کو سمجھ لیں، اور جولائی کے بھی آخری کچھ دن اس میں ایڈ کر لیں. $300 کی موومنٹ دی ہے آپ کی مارکیٹ نے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس قدر جب بلش ٹرینڈ ہو، اتنا اسٹرانگ ٹرینڈ ہو، اس کے لیے آپ کو یہ پروف تھوڑا ہے کہ 2.5-3 مہینوں کے اندر $300 مارکیٹ آپ کی اوپر گئی ہے. تو اس سے کیا ہوا؟ اب اگلی بات نوٹ کیجیے گا. دا سیکنڈ میسج آفٹر دس، یہ اچھا میں عموماً کہا کرتا ہوں، اس بات کو توجہ سے سنیے گا، کہ جب مارکیٹ اوپر جائے تو انرجی لینے بعض اوقات یوں آتی ہے اور بعض اوقات یوں جاتی ہے، یہ ترچھی. اس نقطے کو سمجھیے گا پلیز پلیز، بڑی محنت سے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ حضرات سمجھ سکیں. اس طرح جب آتی ہے مارکیٹ تو اس کا زیادہ اٹھنے کے چانسز نہیں ہوتے. کیوں؟ یہ دیکھیے یوں آئی، ٹک 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 کر کے تو عموماً یہاں سے گر جاتی ہے دوبارہ. لیکن دس پیٹرن از اے ویری ویری اسٹرانگ پیٹرن فار اپ سائڈ. اب یہاں پہ دیکھیے گا آپ، یہ دیکھیے یہ مارکیٹ آئی آپ کی، اس نے یہ نہیں بنایا، اس نے یہ بنایا جو اسٹرانگ اپ سائڈ ہے. یہ دیکھیے یہ ترچھا، ٹھیک ہے جی، اور مارکیٹ پھر بھاگ گئی. اب آپ اگلی بات دیکھیے، اب اس نے یہاں سے یہ نہیں بنایا، نو، اس نے یہاں سے پھر یہ بنایا، یہ والا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے یہاں سے بھاگی اسی طرح اب یہاں سے بھاگ رہی ہے. اب دیکھیے سب کو مٹا دیتے ہیں. پروف کیا ہے؟ پروف یہ ہے، یہ دیکھیے ترچا ترچا آئی، یہ آئی. پروف یہ ہے کہ پہلی کینڈل آپ کی یہ اور یہ 2 کینڈلیں کتنی موو دی ہے مارکیٹ نے آپ کو؟ ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو. یہ دیکھیے یہ مارکیٹ نے آپ کو موو دی ہے یہاں سے لے کر 2601 کو ٹچ کیا اس نے، تقریباً 2 کو ٹچ کر کے. پہلے دن کی موو ہے 2635، یعنی تقریباً $32-33، اور پھر اس کے بعد یہاں سے اٹھی مارکیٹ، یہ دیکھیے 2630 31 سے 29 سے، اور کل گئی کدھر آپ کی مارکیٹ 61 62 پہ. تو ڈیلی کے ایگزیکٹلی سیم پوزیشن میں آپ کی مارکیٹ آپ کو موومنٹ دے رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس پیٹرن کے لیے کہ جب یہ پیٹرن بن جائے یہاں سے، اس کے بعد پھر اس کے بعد، تو اس کا مطلب یہ آپ کو سگنل دے رہا ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو فلائی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مارکیٹ آپ کی دوبارہ ری ٹیسٹ مار کے مزید بڑھ جائے آگے، دیٹ از سم تھنگ ایلس. ٹھیک ہے جی، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور یہ آپ کے سامنے جو چیز کھلی ہے یہ گولڈ کا ویکلی چارٹ ہے. یہ گولڈ کا ویکلی چارٹ ہے. یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ چیز آپ نوٹ کیجیے گا، یہ ہم نے اس کو ٹرینڈ لائن لگا لی تھی، ایسے کھینچ لیا تھا، اور جب یہ ویو 1 اور 2 بنی تو یہ بنی 1 ویک کے اندر، یہ بنی تھی 2، اور اس کو آپ لیں گے 3 4 اور یہ 5th. ٹھیک ہے جی. لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ پوائنٹ جو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ یہ دیکھیے یہ ہم نے ٹرینڈ لائن لگائی. تو جب ہم نے ٹرینڈ لائن لگائی تو اس کو میرے خیال سے، میں کچھ مبصرین تبصرہ کر رہے تھے، اس میں خواہش یہ ظاہر کر رہا تھا کہ یہ جو چیز ہے یہ والی، یہ جو اس نے بیئرش کینڈل کلوز نہیں کی ہے ویک کی، اس نے 52 پہ اوپن کیا تھا. تھوڑا سا فرق ہے اس میں، کل کی جو کینڈل کلوز ہوئی تھی نا جی، پچھلے ہفتے کی، سوری، وہ اپراکسیمیٹلی 52
53, 51, 50 के पास पिछले हफ्ते क्लोज हुई थी। अब इसने दे दिया आज का 2-3 पॉइंट ऊपर दे दिया। मैं समझता हूं कि ये कोई मैटर नहीं करेगा। मेरे जहन में ये था कि इसको भी बेरिश क्लोज होना है और एक और आ जाए तो यहां इस ट्रेंड लाइन से उठे मार्केट। जब ये उठती ना ट्रेंड लाइन से मार्केट आपकी वीक की, तो यहां से ये 2632, 2624, 2600 इस एरिया से मार्केट आपकी उठती ना तो बेहतरीन, जैसे यहां से ये देखिए ये गई तो इस मूविंग एवरेज से उठी, गोली की तरह ऊपर गई। ठीक है जी, अब यहां से ऊपर आई, ये देखिए इसको मिटाते हैं, यहां से ऊपर आई और इस मूविंग एवरेज को ये देखिए, इधर इधर तवज्जो कीजिए, यहां पे इस मूविंग एवरेज को टकरा के गोली की तरह ऊपर आई। ठीक है जी, और यहां से जब आई ये देखिए, ये इधर देखिए, ये नीचे, ये जब इधर आई तो फिर ये इस मूविंग एवरेज को टकरा के फिर गोली की तरह ऊपर गई। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब भी मैं ये कहता हूं, अब भी मैं ये समझता हूं कि मार्केट को, ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बन गई वीकली, इसको जहन में रखिएगा, इसको भूलना नहीं है आपने। ये छोटी सी एक छोटा सा फ्लैग बना लें, इसको अभी यहां घूमना चाहिए, और अगर निकलती भी है तो फिर यहां टेस्ट करके तो फिर ऊपर चली जाए। ये वीकली का है। ठीक है जी, ये वीकली, ये एक्चुअली इतनी तफसील से आपको वीडियो बना के समझाने का मतलब क्या है कि गोल्ड अभी किधर जा सकता है। कुछ कहते हैं फिजिकल में है, कुछ कहते हैं हम ऑनलाइन में है। तो ये आप इसको देख लें कि अभी जो महीना है ना, ये वाला अक्टूबर में, ये इसको मैं समझता हूं कि इसको अक्टूबर में यहां से इसको फिलहाल इस तरह से रहना चाहिए ये। ठीक है जी, और अगर बाहर निकलती भी है तो यहां से टच करके, और अगर यहां से बाहर ऊपर चली भी गई 2700 की तरफ, तो फिर जहन में रखिए 2732 से ये वापस आ जाएगी, नहीं तो 50 से वापस आ जाएगी, 2750 से, फिर इसको आगे टेस्ट करके तो फिर नवंबर 15 के बाद ऊपर जाए। तो इट्स बेटर कि ये यहां से ही इसी के अंदर जिगजैग करके तो यहां से ऊपर जाए। ये था वीकली पैटर्न, जो आपको वीकली चार्ट आपको समझा दिया। ये आपके सामने हमने खोली है जी H4 का टाइम फ्रेम। ठीक है जी, ये H4 है, ये देख लीजिए, और ये जितने भी पॉइंट हैं और फिबो के और मार्केट प्रोफाइल के पॉइंट है, इसमें आप देखिए इसने हैमर बना दिया है। ठीक है जी, मार्केट आपकी यहां से उठी, H4 में यहां से उठी, और ये इसने बनाया टॉप, इसका ये ले लिया हमने, इसको फिबो लगा दिए, ये आप देखिए इसको फिबोनाची। तो जब ये लगाई तो इसको रिट्रेसमेंट, अब छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं, यहां से जब उठी तो यहां से इसको अब कहां तक रिट्रेस करना चाहिए मार्केट को, 2661 को टच करके। तो अब इसको एटलीस्ट, ये देखिए पहला पॉइंट है ये 2649, तो मैंने आपको कल भी बताए थे, ये 23.6 की रेशियो बनती है, अप्रॉक्सीमेट वही है 2648 और 49, 2648 और 49, और ये ऑलमोस्ट आपका 47, इस एरिया से मार्केट यूं आए, ये यहां से उठे, ये पहला 23.6 का रेशियो है। ठीक है जी, और अगर उसके बाद मजीद नीचे आती है, यहां से ऐसे करे, फिर ऊपर जाए, फिर ऐसे करे, तो फिर आपकी बनती है 38 का एरिया, 26, 40 और 38। ये बेहतरीन पॉइंट है आपके, मार्केट इसके अंदर भी आ सकती है। ये लेकिन ये सारे FVG फेयर वैल्यू गैप एरिया सारे। ठीक है जी, और अगर मजीद इससे भी अगर नीचे आती है मार्केट, तो ये देखिए यहां से 1, यहां से 2, यहां से 3, तो फिर दूसरा ये पॉइंट है 2632 और 33 का एरिया। ठीक है जी, और देन अगर ये भी है चार मरतबा मार्केट आपकी यहां से ऊपर करके 1, 2, 3, तो चौथा ये लगाती है, तो ये 2600 आपका 24 और 25 का एरिया आ गया जी। ठीक है जी, यहां से ये मार्केट आपकी इस तरह से भी रिट्रेस ले सकती है, इसके चांसेस बन सकते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये देखिए ये चैनल हमने लगाया था, और इस चैनल को जब उसने तोड़ा, नीचे आई, इधर जिगजैग करते करते तो गोली की तरह ऊपर चली गई। ठीक है जी, ये H4 का टाइम फ्रेम था, जिसमें आपको इस फिबोनाची लगा के आपको बात समझा दी है जी। और ये मैंने जोन बनाए हुए हैं आपके सामने, ये देखिए ये इसका जोन है 2665 और 2674, और ये दूसरा जोन ये है इसका, ये भी एरिया है जनाब आपका। अब इसमें क्या हो सकता है मार्केट में, देखिए इसने, मैंने कल भी निशान लगा के दिए थे कि ये मार्केट हमारी इस पॉइंट से नीचे गिर सकती है। ये देखिए ये पॉइंट बताए थे 2655,
ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے پوائنٹ ہیں سارے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کون سی ہے؟ آپ کا یہ جو ابھی ایریا ہے نا، یہ والا، اس میں نقطہ کیا آپ نے نوٹ کرنا ہے، یہ دیکھیے، یہ جو ایریا ہے نا، یہ فیئر ویلیو گیپ جس کو آپ بولتے ہیں نا جی، ایف وی جی، یہ والا، اور اس کے اندر یہ بالکل خود بخود بنا کے آپ کو دے دیتا ہے یہ والا، اور یہ ایریا ہے دیکھیں 2640 اور یہ 2624، اس ایریا کے اندر مارکیٹ جو ہے آپ کی اس کو ری ٹیسٹ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بھی گیپ بن گیا آپ کا، یہ ایریا بھی گیپ بن گیا، کون سا ہے یہ والا 2656 اور 50 بڑی ایزیلی اس کو ٹیسٹ مارے، ایون دین یہاں تک 2648 تک، ٹھیک ہے جی۔ پھر آپ کی مارکیٹ اس ایریا میں رک سکتی ہے، یہ جو ایریا آپ کا اس میں مارکیٹ آپ کی سٹے کر سکتی ہے۔ یہ کون سا ایریا؟ یہ دیکھیے، یہ 2648 سے یہ 2642 تک میں، اس میں آ کے یہاں پہ وہی بات آ گئی ہے۔ یہ میں آپ کو سٹڈی بتا رہا ہوں کہ کس سٹڈی کے تحت، یہ دیکھیے یہ مارکیٹ پروفائل کی سٹڈی ہے، اس کے تحت مارکیٹ یہاں سے آ کے آپ کی دوبارہ ریٹریس لے سکتی ہے، یہ پروف آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پوائنٹ 2655 2653 2650 2662 2665 66، یہ سارے پوائنٹ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں جی، ٹھیک ہے جی۔ 2643 2629 30 2624 اور 2630، یہ ایریا اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں جی۔ تو یہ تھی ایک پوری ڈیٹیل چیز جو آپ کو سمجھانی تھی کہ مارکیٹ پروفائل کے اس خالی ایریا کو ہم کس طرح سے ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ یہ 2656 سے لے کر یہ جو خالی ایریا ہے، یہ دیکھیے 2642 44 45 تک کا، بڑی آسانی سے مارکیٹ کو اس کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، اس خالی ایریا کو، ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اور یہ پوری ایک اسٹریٹجی آپ کو بتا دی ہے، ویڈیو لمبا کرنا مقصد نہیں ہے۔ اب ہم اس میں کنکلوژن کی طرف جائیں گے کہ پورے کا پورا ہمارا اس ویڈیو بنانے کا جو کنکلوژن ہے وہ کیا نکلا۔ اب جو مارکیٹ اگلے ہفتے کیا کر سکتی ہے، مارکیٹ کے میرے خیال سے اب بن گئے ہیں چانسز مارکیٹ کے تقریباً، میں کہوں گا اب 40% اس کے چانسز بن گئے اپ کے، اور سٹل وی ہیو 60% چانسز اس کے ڈاؤن کے۔ میں معذرت کے ساتھ، ہر بندے کی اپنی اپنی ایک رائے ہوتی ہے، اس کی اپنی اپنی ایک جو ایجوکیشن ہوتی ہے نا، ٹیکنیکل، اسے بات کرتا ہے۔ تو یہ ہے میرے چانسز، مجھے لگ رہا ہے کہ 60%، اور میں چاہوں گا، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، میں یہ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ یہ مارکیٹ تھوڑا سا زگ زیگ کر کے جتنا نیچے آئے گی آپ کی مارکیٹ، ان گیپ کو فل کرے، آ کے ان گیپ کو فل کرے، تو آپ کا اگلے ہفتے پھر آپ کا لاسٹ اکتوبر ہو جائے گا ویک، ایز پر سیزنلٹی اکتوبر جو ہے وہ چونکہ ڈاؤن ہوتا ہے، بیئرش ہوتا ہے، آلریڈی آپ کی مارکیٹ 87 سے کافی ڈاؤن آ چکی ہے، دے چکی ہے آلموسٹ 2600 کے آس پاس۔ تو یہ $80 85 $90 اٹس مور دین انف، لیکن پھر بھی اس کو فی الحال اس کو اگر 87 کو توڑتی بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں 2700 2710 سے پھر بھی اس کے نیچے کے چانسز ہوں گے، یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، یہ میری ایک ذاتی میری جو تجربہ کہتا ہے اس کے مطابق یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھی ایک انتہائی تفصیلی بات، بریفلی ویڈیو، ویکلی ویڈیو ہوتی ہے یہ جو آپ کو بنا کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام احباب کو دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں، میری آپ کو پتہ ہے ویڈیو بنانا، ویڈیو کو لائک کرنا، اس کو شیئر کرنا، یہ میری ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی ہے، لیکن کچھ آدمی احباب کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ویڈیو بنا کے دیا کریں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو آپ کو ملے، تو پھر آپ اس نمبر کے اوپر جو ہے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس پہ میسج کر لیں اپنا، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ آپ کو گروپ میں شامل کر لیا جائے گا۔ سگنل، آئی ایم ناٹ اے سگنل پرووائڈر، ایک بات ذہن میں رکھا کریں۔ آپ لوگ سیدھا سوال کرتے ہیں کہ جی سگنل والے گروپ میں ہمیں ڈالیں، آئی ایم ناٹ اے سگنل پرووائڈر۔ میری جو بھی کوئی ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز ہوگی تو آپ تک میسج آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں گولڈ از گولڈ، سنتا سب کی ہے، کرتا اپنی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیں آخر میں وہی ہوتا ہے جو میرے اللہ چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، آپ کی دعاؤں کو طالب، آپ کا بھائی حسیب عباسی، اسلام آباد۔